Hello guys, I'm Kevasya Prasasti from class 11.7.1. This time I will be the interpreting Nadiem Anwar Makarim speech for Kemdikbud RI. Nadiem Anwar Makarim is the Minister of Education, Culture, Research and Technology. He gave speech on the commemorating the Pancasila Centenary Day 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Peace upon you and Allah mercy blessing. Peace for all of us. Om Swastiastu, Namo Buddhaya can regard grace. Ibu dan Bapak, seluruh masyarakat Indonesia yang saya hormati, setelah 1,5 tahun bersama menghadapi segala tantangan, hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila di tengah upaya menggalang kekuatan untuk bangkit dan pulih. Ladies and gentlemen, all Indonesia people who is respect after a years and a half together facing all challenges, today we are commemorate the sacred day of Pancasila and the midst of effort to gather strength to raise and recover. Para pendiri bangsa Indonesia mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Dan sejak kelahirannya sampai hari ini, Pancasila adalah kekuatan kita untuk berjuang membangun cita-cita kita. Selain itu, Pancasila menjadi pengingat kita bahwa di tengah semua situasi dan kondisi, kedaulatan Indonesia berdasar pada keadilan sosial dan persatuan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, merefleksikan kembali nilai-nilai Pancasila pada hari ini merupakan awal yang baik untuk menyatukan cita-cita dan langkah kita ke depan. The founder of Indonesian Nation spark Pancasila as the basis of the state and the ideology of the nation, and since its birthday until today, Pancasila is our strength to struggle build our ideals. In addition, Pancasila is a reminder for us that the midst of the situation and condition, Indonesia's sovereignty is based on social justice and the unity of a level of society. Therefore, reflecting on the value of Pancasila today is good start to unite our ideals and step forward. Ibu dan Bapak yang saya hormati, situasi pandemi ini telah menunjukkan dengan lebih jelas sejumlah tantangan yang harus kita tangani untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. Salah satu dari tantangan tersebut adalah ketimpangan geografis dan sosiologis yang menyebabkan tidak semua anak Indonesia mendapatkan akses terhadap pendidikan selama pandemi ini. Dear ladies and gentlemen, this pandemic situation has shown more clearly a number of challenges that we must address in order to provide quality education for all Indonesia. One of these challenges is geographical and social-linguistic inequality, which has caused not all Indonesian children have access education during a pandemic. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila perlu kita jadikan momentum untuk merefleksikan hal-hal yang telah dan harus kita lakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh di masa kini dan bangsa yang tangguh di masa yang akan datang. We need to use the commemorating of Indonesia's Centenary Day as a momentum to reflect on that we done and must to do, make Indonesia a strong nation today and a strong nation in future. Selama ini upaya yang kita lakukan lebih berfokus kepada hasil akhir dan mengesampingkan integrasi sosial budaya dan pelestarian lingkungan. Hal tersebut kurang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menyelaraskan potensi sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Menyadari hal tersebut, inilah waktunya kita merancang keseimbangan baru yang mengedepankan kemajuan semua kelompok masyarakat dan memprioritaskan konservasi alam. So far, our effort have focused more on the final result and put aside socio-cultural integration and environmental preservation. This is not in line that the concept of sustainable development that harmonize the potential of natural resource with human resource. Realizing this, it is time for us to design a
new balance that priority the progress of all community group and priorities nature conservation. Dalam hal ini, Pancasila akan berperan sebagai titik berangkat sekaligus tujuan pembangunan bangsa dan negara kita. Kebangkitan dan kemajuan bangsa kita dari pandemi ditentukan oleh kemerdekaan anak-anak Indonesia untuk mengembangkan potensinya sendiri dengan kemampuan dan panggilan hatinya. Inilah titik berangkat kita. In this case, Pancasila will act as starting point as well as the goal of developing our nation and state. The awakening and progress of our nation from this pandemic is determined by independence of Indonesia children to develop their own potential with the ability and calling of their heart. This is our starting point. Selanjutnya, kemerdekaan dalam belajar, berkarya, kemerdekaan dalam berbudaya akan melahirkan generasi pelajar Pancasila, yaitu sosok pembelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mampu bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Para pelajar Pancasila itulah yang akan meneruskan estafet pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan di masa depan. Furthermore, independence is learning, working, and independence the culture will give birth a new generation of Pancasila students named lifelong learner who have faith in God Almighty, have noble character, have global diversity, and able to work together, are independent, critical thinking, and are creative. Is the student of Pancasila who will continue the relay of suitable and just develop of Indonesia in the future. Kepada semua masyarakat Indonesia, saya ucapkan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dengan nilai-nilai Pancasila yang menyertai langkah kita, mari membangun Indonesia yang lebih tangguh, lebih inklusif, dan lebih mencerdaskan dengan merdeka belajar. To all Indonesian people, I wish you happy commemoration of the Pancasila Sensitivity Day with the value of Pancasila accompanying our step. Let's build Indonesia that is taughter, more inclusive, and more intelligent with Merdeka Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Grace. It is your interpreting about Nadiem Anwar Makarim speech on commemorating the Pancasila Sensitivity Day 2021 that I explained to you. Goodbye and see you.